Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih bisa berkumpul di Yayasan Cahaya Mutiara Sejahtera ini dalam rangka kita sama-sama kirimkan doa terkhusus untuk para donatur kita yang telah memberikan pengganti rezekinya kepada kita. Kita doakan senantiasa Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah senantiasa berikan kesehatan lahir batin, ya, jembar rezekinya, panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai saja ya. Ala hadiyah wa la kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa ila qudrati abina tabawu ila hawa wa lisamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal syuhadai was salihin wal ulama ila billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari teman-teman kita sama-sama baca surah Yasin. Yang belum bisa dimohon jangan bercanda, baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang belum bisa juga baca surah Ikhlas sebanyak-banyaknya sampai kelar. Dimohon kita khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يدعون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما قبل ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وإنما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحزنون قالوا يا ويلنا مبعثنا من مرقدنا هذا موعد ربنا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب
وابتعدوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منكرون ولا يزلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وقل تكلف علم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا معبود بجد الوجود إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتنا من عليها نهي وعليها نموت وعليها نشي إن شاء الله تعالى من الغرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, selesai sudah pembacaan kirimkan doa khusus untuk penutup kita ya. Terus lanjut dengan baca surah Yasin, tahlil, tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Ungkapkan untuk kita, tundukkan kepalanya, tolong aminkan doanya. Amin, aminkan ya. Jangan bercanda ketika berdoa itu, gak bercanda. Allah tidak suka melihat orang yang bercanda dalam berdoa. Jadi Allah itu ragu ketika mengabulkan doa orang ini, dia nggak bercanda, dia nggak serius. Allah itu ragu ketika mengabulkan doa ini. Misalkan dia pengen kaya, Allah kabulkan kekayaannya, tapi nggak bisa kayak gitu. Allah ragu. Kenapa? Karena doanya aja bercanda. Berarti sama saja. Kalau bahasa ini apa ya? Nggak serius lah sama gue. Ya. Jadi Allah bakal ridho, Allah bakal kabulkan ketika kita minta pada Allah dengan keadaan khusyuk, minta ampun pada Allah. Ketika kita berdoanya sungguh-sungguh, ketika kita berdoanya benar-benar minta pada Allah, Allah turunkan itu di rezeki kita. Tapi Allah nggak langsung kabulkan dengan caranya tersendiri. Ketika kita berusaha, Allah pasti bantu. Baik ya, kita doa dulu ya agar doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat
مبدلنا بها من جميع الحاجات ومطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأسرى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم حسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول أمورنا وصي أجسادنا ونور قلوبنا. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم لنا في شكرة الموت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا ترنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من حفر النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. رب اجعلنا مقيم الصلاة من سنة ربنا تقبل دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب الحمد من الصالحين. ربي حبي من الصالحين. ربي حبي من الصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin Allahumma amin. Baik, duduk dulu, ada yang duduk. Ya, kita belajar dulu sebentar. Ya, belajar. Gak usah lama-lama. Yang penting kita belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Baik, materi hari ini kita akan mempelajari tentang mengenai apa ini? Assalamualaikum RWP teman Allah. Ya benar. Ini apa sudah ya? Apa sudah ya? Nah, sudah ya. Baik, tolong teman-teman perhatikan ya. Di dalam Islam kita harus tahu rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ini pelajaran dasar ya, awas kalian nggak tahu rukun Islam. Rukun Islam. Yang pertama syahadat. Kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji. Ini pelajaran madrasah atau sebenarnya ini rukun Islam. Kalian tuh harus tahu ketika orang luar, orang Kristen, orang Buddha atau orang luar ya, sebelum masuk Islam wajib bersyahadat. Punya syahadat kayak gimana?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini yang wajib. Wajib ya. Awas. Jangan sampai kalian udah di sini ke luar sana, nggak boleh. Jangan. Ya, jangan terpancing dengan teman pergaulan kalian yang tadinya pakai kerudung tiba-tiba berubah aura. Hati-hati. Satu helai rambut perempuan kelihatan, dosanya besar. Makanya kenapa di neraka banyak perempuan? Karena perempuan adalah paling banyak dosanya. Dari seluruh badan perempuan ya, hati-hati. Dari seluruh badan, dari ujung kaki sampai ujung rambut semua itu aurat. Artinya perempuan auratnya dari mana sampai mana? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya ini aurat. Mata melihat yang membuat dilihat aurat ini. Perhatiin, ketika kita diberikan pakaian yang bagus menutupi aurat kalian, boleh pakai cadar silakan, itu sunnah ya, nggak jadi apa-apa ya, untuk menutupi ya, tapi hati-hati, tutupi dulu ya. Kalau kita niat, tapi niat kepada Allah. Ketika sudah pakai cadar, hati-hati. Laki-laki jangan terlalu berlebihan. Iya enggak? Orang-orang bercadar itu hati-hati. Mereka lebih fokus ibadah. Ya, makanya perempuan itu kenapa dibilang banyak dosa? Di neraka itu perempuan semua. Ayo berarti laki-laki lebih banyak juga sama. Sekarang gini, mata fungsinya untuk melihat. Tetapi kalau melihat mata kita ke hal yang tidak diinginkan, dosa enggak? Dosa. Betul enggak? Nah, ini syahadat. Ini kita bersyahadat ya. Yang kedua, sholat. Ya, sholat. Asyhadu an Nah, begini ya. Ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ya. Paham ya? Yang kedua, sholat. Dalam sehari semalam, sholat yang wajib itu ada berapa? Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Putri, subuh berapa rakaat? 2. Jati, zuhur 4. Sampingnya asar 4. Sampingnya 5. Saat isya berapa rakaat? 4. Jadi dalam sehari semalam kita belajar matematika dulu. Makanya kalau belajar itu sampai kelas, bermeja, sampai ke depan ruang, pulang lagi. Siapa itu? Bertawuran aja bisanya ya, pacaran aja ya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 2 tambah 4, 6 tambah 4. Kalau 2 tambah 3, 13 tambah 4, 17. Jadi dalam sehari semalam, surat yang wajib itu 17 rakaat. Pertanyaan wis pertanyaan ya. Siapa yang tadi sebelum kesini sholat asar? Siapa yang tadi sholat asar? Angkat tangan. Itu Jati, sini ke Jati. Sholat mana Jati nih? Nah belum. Oke ya. Jati. Sholat ini yang wajib beda dengan sunnah. Kalau sunnah mau sekalian laksanakan silakan. Enggak. Iya. Nih ada namanya fardu, ada sunnah. Fardu apabila dikerjakan
mendapat pahala, ditinggalkan kelihatan nggak? Dapat dosa. Ya, ini yang fardu atau wajib, namanya wajib. Biar paham dah. Ya. Kemudian sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kayak ini tulisan profesor dari ujung sono ya, pelosok. Ya sebenarnya tanya tulisan ini kalian ngerti nggak? Soalnya dua nonton dokter, ya asal saja 2 kali sehari udah gitu kan. Nih, fardu itu wajib. Jadi apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti kalau nggak salat asar dosa dong? Dosa. Kalau sunnah, ada namanya sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Itu qobliyah adalah sebelum melaksanakan sholat wajib. Nah, bagus pertanyaan ini. Pertanyaan yang mirip. Dalam 5 waktu ini ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang tidak ada ba'diyahnya ini cuma 2 waktu. Apa? Subuh sama asar. Subuh sama asar. Enggak ada ba'diyahnya. Kecuali zuhur qobliyah ba'diyah ada. Maghrib qobliyah ba'diyah ada, isya qobliyah ba'diyah. Jadi sholat sunnah ini adalah tambahan pahala buat kalian. Dikerjain ya alhamdulillah, enggak jadi apa-apa. Ya. Kecuali yang wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nih, ya. Kemudian zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Bersedekah boleh, ya. Atau mengeluarkan hasil, ya. Misalkan kalian punya uang banyak, setengahnya keluarkan, 25%, 20% keluarkan buat zakat. Ya, kalian punya panen atau punya teman-teman apa, misalkan berbentuk uang, emas semuanya, keluarkan sebagian. Ya, paham? Zakat kapan sih laksanainnya? Enggak hanya sebelum lebaran. Kita punya sekarang aja, silakan. Enggak wajib. Itu yang wajibnya mah, memang ya. Ya, yang wajibnya mah sebelum sholat Idul Fitri. Itu pun suka ada yang telat. Ya. Jadi sekarang boleh nggak? Ya silakan. Itu udah rezeki kalian. Ada rezeki, silakan bersedekah, silakan zakat, berbagi kepada yatim, berbagi kepada yang membutuhkan. Nah, silakan. Boleh nggak pakai uang? Silakan, ada uangnya. Kalau pakai beras, ya silakan. Paham? Ya. Kemudian yang keempat adalah puasa. Puasa Ramadan. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Puasa Ramadan hukumnya jadi ini bahasannya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Pertanyaan siapa puasa kemarin yang masih bolong? Acung. Jujur, ambil jujur. Siapa yang puasa kemarin masih ketinggalan masih bolong? Jadi berapa? Wah, berarti nggak pernah puasa kamu ya? Ya. Jadi karena ini wajib, karena sebentar lagi nanti insya Allah Februari tanggal 18 atau insya Allah ya, kita udah melaksanakan terawih. Sekarang udah Desember, Januari, Februari, tinggal hitung hari. Betul nggak? Terus kalian masih belum sempat ngodokin? Sempat ya? Usahakan itu wajib loh, dosa nanti. Kalau enggak nanti kalian bayar denda, ya di akhirat ada, ya. Karena ini kewajiban. Puasa wajib. Puasa Senin Kemis ya sunnah. Ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya. Ada puasa apa lagi? Sunnah yang putih, silakan. Itu sunnah kok. Ya, puasa raja, puasa. Tidak bisa.
Ini kan wajib. Nih, bilangin ke temannya ya. Temannya apa kamu? Ada wajib, ada sunnah. Kalau Senin Kamis kan sunnah. Ini kan wajib. Kalau bolongnya banyak, ya pelan-pelan. Di hari Senin sampai Minggu juga, kalau misalkan pulnya 7 hari bolong, silakan. Tapi niatnya buat ngodoin. Yang ngodoin tahun kemarin gitu. Bisa ya. Kalau Senin Kamis bagus, silakan sunnah. Kalau Senin Kamis sunnah. Kita tengah hari bolong, panas, haus, main minum atau lupa minum, lagi puasa. Gak apa-apa lah, tanggung puasa sunnah ini. Nah, gak apa-apa. Palanya dikit berarti, ya. Kalau misalnya setengah bulan gimana? Ini mah kelewatan. Ini mah. Tapi setengah bulan gak apa-apa kalau setiap hari dilaksanain puasa. Itu jadi. Ya. Gak boleh gitu, jadi kamu udah gede, udah dewasa, udah balik. Nih, anak SD aja udah mulai puasa, TK udah mulai puasa. Puasa nggak? Buat gak? Ada puasa karena ya, kalau ya. Iya, coba tanya nih. Ini yang kecil nih. Puasa nggak? Puasa nggak kemarin? Enggak. Gak apa-apa. Kalau masih kecil belum balik. Puasa. Enggak. Ini puasa. Wah, ini mah gak usah ditanya. Baliknya laki-laki sama perempuan berbeda pastinya, ya. Ketika baliknya laki-laki sudah memasuki umur 10, berarti ini tua ini, ya. Kelewatan ini. Jadi balik lagi 10 tahun. 10 tahun ketika zaman Rasulullah SAW tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau ibadah, pecut, dicambuk. Mau. Tuh, zaman Rasulullah kayak gitu, keras, ya. Tapi zaman sekarang mah mau sholat mau kagak terserah, bodoh menanan, gak mau ngurusin gitu ya bahasanya kan? Iya kan? Orang tuanya diem aja, gak mau gerakin, dosa kebagian. Karena orang tua adalah madrasatul ula, ibu atau orang tua adalah guru bagi kalian. Dan kalau di sekolah, di pesantren ngajar itu guru kalian. Ya, oh iya, sampai dibagiin biar gak recet. Kalau udah makan udah diem tadi. Gitu ya. Terus bentar. Ya, bentar dulu. Bentar ya, doa dulu. Gak ada yang makan. Doa dulu. Ya. Dah, kita doa sejenak ya. Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Adik-adik. Duduk siap. Ini udah kayak ajar TK ini, gede semua ya. Duduk siap. Ya, sebelum makan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaq wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sambil dimakanin, sambil diperhatiin ya di depan ya. Nih, bersyukur pada sore ini kalian masih bisa makan. Betul nggak? Nih, dengerin. Bersyukur pada sore hari ini kalian masih bisa makan, masih bisa minum. Di luar sono lagi kena bencana, musibah, banjiran, longsor, apa aja ada. Betul nggak? Betul nggak? Jadi ketika kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bersyukur. Ya, fungsinya agar kita selalu bisa mempunyai kemanusiaan. Tahu dong. Ini lagi pelajar nih. Ini ajar si syukur deh, bentar ya.
Jadi di luar sana kita doakan. Kita nggak bisa berdonasi pakai uang, kita pakai doa, betul nggak? Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di Sumatera, di Aceh, dimanapun itu, ya, yang di maupun daerah kita juga di sini, semoga Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sekarang mah enak kalian. Tapi sekarang ngasih tahu musimnya lagi rawan, hujan, gluduk, angin dan pedor ya. Semalam kejadian semalam ya, masya Allah, persis belakang kontrakan, belakang SAA itu rumahnya apa? Ketimpa pohon kelapa. Jadi pas jam 11 malam itu nggak bisa tidur karena ngelihat angin kencang, hujan deras, gluduk dan rekor gitu ya, meletus jauh, dor gitu ya. Ceritanya lagi ngobrol teman-teman ya, satu mes lah, satu ini positif ya. Kenapa? Pohon kelapa kesambar petir langsung rubuh, jatuh timpa rumah di sampingnya. Ya namanya musibah, orang pasti kecelakaan, ketimpa. Untung nggak meninggal. Dan kejadian tadi lagi masih hangat. Aku tanya, di sekolah udah dapat nasi MBG belum ya? Ada ya? Nah, Ahara, kamu hati-hati. Bukan ini ya, berarti buktiin dulu. Kalau memang udah agak ini, jangan dimakan. Ya, bukan melarang, buat kesehatan toh, bener gak? Tadi di daerah Cakung sekolahan ya, sedang upacara satu sekolah sedang upacara, ada mobil MBG nerobos sampai berapa orang, 18 orang melintas. Ada viral ya. Makanya ya Allah ya Rabb, nggak tahu, mungkin supirnya lagi oleh ngantuk apa nggak tahu ya. Nggak bisa SD, anak SD loh, bentar-bentar gini nih, kelindes mobil. Ya, anak SD kelindes, pada ketabrak, pada mental, ya Allah, itu 18 orang katanya ya. Dia, tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala, musibah, bencana yang tidak menginginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya nih, ketika musim hujan turun, sekarang kan udah masuki bulan 12, bentar lagi akan masuki tahun baru orang-orang Imlek. Bukan tahun baru Islam, tahun baru Islam itu Muharram. Satu Muharram. Ini mah akan masuki tahun baru Islam. Tahun 12-an, tahun 25 nanti akan Imlek. Imlek itu tahun baru orang-orang Kristen. Iya, Natal jatuhnya gitu ya. Jadi ya sekarang mah kita terima, emang karena setiap akhir tahun pasti hujan, pasti gerimis di mana-mana. Ya, dari pagi meletup, berang, siang meletak sampai sore meletok gitu ya bahasanya. Itu musibah, itu bencana di mana-mana pasti ada, betul nggak? Ya, intinya di sore hari ini, yuk kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah di sore hari ini kita masih senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paham? Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjawab salam? Atas siapa? Saya. Karena Arodim. Ya. Hukum menjawab salam adalah Wajib. mengucapkan Salam.
Nadine, pertanyaannya, hukum menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan sunnah. Nah, kebetulan ya mas. Misalkan nih akan ketemu assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Ya, nih akan interaksi dengan orang Arab. Ketika kamu ada orang Arab di sini, kalau harus Arab maklum ya, karena orang Sunda bukan orang Arab ya. Jadi ketika ada orang Arab di sini menanyakan kabar, kalian jawab. Ini contoh orang Arab. Nih, contoh hitam ya. Misalkan nanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Min aina anta? Ada yang tahu artinya apa? Tinggal gitu tidak. Tinggal di mana kamu? Ada disambut. Anda di but gitu. Iya, Anda di selang gitu ya. Kemudian banyak ya ketika interaksi bahasa Arab. Na'am, la, misalkan tidak, la, na'am, la, misalkan nabi ya gitu. Jadi ketika orang Arab syukur, apa gitu, sautin ya. Makanya kenapa ada mesin-mesin sama orang Arab ya kan? Orang Arab yang tanda tangan apa? Sautin aja. Pengalaman baru kemarin ngajar di pulau. Di situ insya Allah rencana ada pembangunan masjid. Datang itu orang Arab, ya orang Arab, ya. Jadi dia pengen ngelihat situasinya. Sedangkan orang-orang situ gak ada yang bisa bahasa Arab, ya. Sebagai guru ngaji, ya mau gak mau dong nemenin, walaupun naat gitu ya. Ngerti bisa. Sebenarnya orang Arab itu sama aja orang bahasa Arab itu biasa gitu ya. Ya, alhamdulillah sudah ajar. Kita siap surat lagi berjamaah dulu ya. Nanti surat sih. Adik-adik teman-teman, alhamdulillah ini ada titipan amanah rezeki dari Allah khusus dari para donatur kita ya. Kita doakan semoga senantiasa Allah balas dengan berlipat-lipat ganda ya. Amin ya Allah. Diterima dengan baik. Jangan dilihat pembinaannya, lihat kebaikannya, lihat keikhlasannya, lihat keberkahannya ya. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Salatu